Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to presentation about introduction by the title of the journal by the title of Sustainable Digital Pedagogy in Language Teacher Education, Perception of Teachers in Ekiti State Government College. Written by Bankule Olagunju Faloye, Department of General Studies, College of Education, Bumidele Olima, University of Education, Science and Technology, Ikere Ekiti State in Nigeria. Last week, I was explaining about abstract by this journal. By following this presentation, I'd like to present to you all about introduction of this journal. This is international journal, and I choose this journal because this is the theme. The title is, I think, interests me about pedagogy in language teacher education, digital pedagogy in language teacher education. Let's start our presentation about introduction. The relevance of education in the spheres of human life, in line with global perspective, can be hinged on the Sustainable Development Goals that as the fourth goal in the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Maybe I don't want to presentation detail. I will don't make a detailed presentation, but I just explain to you about the point of introduction. Intinya adalah bagaimana pendidikan menjadi sangat penting ya, yang mengiringi proses zaman di mana manusia itu hidup. Pendidikan merupakan satu hal yang menjadi dasar bahwa bagaimana perkembangan zaman, teknologi, serta kebudayaan itu ditentukan. Jadi terutama mengenai bahasa Inggris ini kan, UNESCO menetapkan bahwa pendidikan merupakan satu hal yang sangat fundamental, sangat mempengaruhi perkembangan zaman dan perkembangan suatu kultur dalam negara tersebut. The Sustainable Goals as explicated in the UNESCO Goal for clearly encourage various education agencies in development countries, in particular to administer and develop education programs as a means of restricting and sustaining quality education globally. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2021. Jadi in developing and sustaining education in various countries, developed or developing as the case may be in the teaching strategies and the student compares the focal point for attention. Jadi sebenarnya inti dari introduction ini adalah menjelaskan bagaimana penguasaan pedagogi, penguasaan terhadap teknologi ya, pembelajaran yang punya basis teknologi ini sangat kurang, apalagi di masa-masa COVID-19 ini di berbagai negara
tentunya pendidikan memiliki sedikit mengubah pola pembelajarannya, dan itu sangat disadari oleh beberapa peneliti. Salah satunya ya yang mempengaruhi mungkin jurnal ini lahir, bagaimana seorang guru harus memahami pedagogi yang berbasiskan pada teknologi. Development as concerned stakeholders have observed in various forums that the spread of poor performance of students in the 3 tiers of education in Nigeria. Perhaps he has been a matter of great concern in the Nigeria educational context. In specific terms, student use of spoken English. Being the language of instruction and wider use arguably has been viewed by Schuler as endemic and below expect communicative bars. During the emergency of COVID-19 pandemic in Nigeria, most educational establishments were confronted with the need to shift to digital instruction. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk memahami, karena kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan suatu keadaan di mana kita tidak banyak berinteraksi dengan orang, belajar tatap muka secara langsung, dan tidak memungkinkan kita membuat kerumunan seperti biasanya. Most educational establishments were confronted. Presumably, this shift showcase tentunya studi kasus ini ada di negara Nigeria ya, dan apalagi di tengah gempuran berbagai macam produk teknologi dan berbagai macam tantangan global hari ini yang memaksa tidak hanya murid kaum milenial saja yang menguasai teknologi, tapi guru mampu membuat pembelajaran lebih efektif lagi dengan cara menguasai pedagogi digital itu sendiri. Di abad 21 ini, apalagi di tengah zaman arus informasi, semua informasi bisa kita dapatkan dengan berbagai sumber di dunia digital ya. Tentunya ini juga harusnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang baik. Ya, mungkin begitu introduction yang bisa saya jelaskan tentang jurnal Sustainable Digital Pedagogy in Language Teacher Education, Perception of Teacher in Ekiti State Government College, ya, yang ditulis oleh Bankole Olagungu Faloye. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.